Shout out guys! Kay Richard Gomez, kay Paeng ni Pumoncino na sapatos, Glider Mercado at saka Tonton Gutierrez. Yan po. Ay Pacquiao ito po. Yan. Paring Pacquiao. Yan. Yan ang sa sapatos ni Pacquiao. Paring Lito Atienza. Yan kay Pacquiao. Yan. Ito kay Carlos Yulo. Mayaman na. Yun ang sasakyan niya. Yan. Si Christine Reyes, yun ang sapatos niya. Yan. Christine Reyes. Aramina. Yun, si Aramina na sapatos. Yan. Ito kay Fernandez Suarez. Ito po yung four-time MVP Alvin Patrimonio. Yan. Laki ng sapatos. Jerry Condinera, yung isa. Yun. Ito kay Aquino, Marlo Aquino. EG Phil. EG, yun? Kay Phil nga, talent professional basketball player NPB. Alvin Patrimonio. Ha? Isang braso. Laki mo, isang braso. Sabi na anak ko, sige nga. Isang braso daw niya. Laki kay Alvin Patrimonio. Kay Phil. Grabe na sapatos. Ang laki. Yan kay Phil. Yan. Grabe. Live skin Newport. Laki Alvin, four-time MVP. Yan, galing. Alvin Patrimonio, laki Jerry Condinera ito yung mga sandal, upuan Ayan, upuan, sandal. Galing talaga. Guys. Dito guys. Okay guys. Ito pa yung kay Holman Day. As usual, yan. Yan, Rider's Choice. Yan. Auto Shoe Museum. Thank you guys. Yan.